An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Fa tiɲɛ a kelen bɛ k'o ta an bɛ don min na tabarikala kuranɛ b'a bolo kɔlɔsi minɛlen bɛ a bɛ ka Ala ta fɔ i bolo dun Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'humanité hadamadenya journaliste Seydou sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 436 fasiri in kɛbaa a to a de ko MMB journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko min maa kɛ don min o fana ka fɔ journaliste Seydou k'a dɔn ɲɛtaa ni dabalikura mana tigɛ maa min fɛ o fana ka fɔ jamana kɔnɔ journaliste Seydou k'a dɔn sanga ni bonya ani karama ka ta ka da jamana kiiritigɛlaw kan journaliste Seydou k'a dɔn kiiritigɛla minnu bɛ yen n'u kɔni kɛra sababu ye ka Mali a nege don malidenw na n'u bara ka kɛ sababu ye i k'a dɔn jamana danaya kana dɔɔni dɔɔni o kiiritigɛlaw kan ka fo hali n'o y'a sɔrɔ journaliste Seydou k'a dɔn waati tɛmɛna kuma caman kun bi fɔ kiiritigɛla man kan o tɛ bi ye journaliste Seydou e ka nin jɛ in maana bani maître Maliki Kulubali a kɛra ministre ye kiiri ministre journaliste Seydou k'a dɔn a ye ko belebelebaw ta k'o da disi kan hali n'a sɔrɔla caman dana sira la Mamadu Kasoge e k'o fana ɲɛfɔ bani procureur pôle économique kɔrɔ journaliste Seydou ministre de la justice garde so min ye Mamadou Timbo min ye procureur général ye Cour suprême journaliste Seydou hali ka dan nin maa damadɔ ma a k'i k'a dɔn ani Idrissa Amidou Touré ninnu bara ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ jamana kɔnɔ bi journaliste Seydou a kɛn bɛ sababu ye diɲɛmaa ka da Mali la malidenw yɛrɛ ka da Mali la kiiri ɲuman tɛ jamana o jamana kɔnɔ jamana lafule kiiri tigɛ ko ɲuman tɛ jamana o jamana kɔnɔ jamana sidɔnbali journaliste Seydou k'a dɔn Mali mɛnna gɛlɛya caman na maa caman kun y'a tulu da kiiritigɛlaw kun nka bi a bɛ n'a fɔ ko in ɲɛ bara ka sɔrɔ dɔɔni sabula min ni min bara ka kɛ ani min ni min bara ka waleya journaliste Seydou hali ka da o ma o b'a jira k'a fɔ jamana in a taabolo bara ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛrɛ ta faama kura minnu bɛ yen n'o ye camancɛ fanga ye u bɛ sigi don min u ye layidu di Mali fo a ka fɔ a ma Malikura gɛlɛya ni sonyani ni bingani wale min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ dabila journaliste Seydou k'a dɔn dunkojugu min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ dabila nka jɔnni bɛ se ka nin baara in tengu jɔnni bɛ se k'a baara dafa kiiritigɛlaw don kabini don min Mamadou Timbo procureur général de la Cour suprême a ko nkalon don kuma minnu bara ka fɔ avion jamanakuntigi kɔrɔ ka avion min zana ani sɔrɔsiw ka minɛn min zana k'a dossier kuma tɛ fɔ bilen a dabilala k'a datugu a ko nkalonkisɛ bilen i k'a dɔn a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ sabula a ko bi sɛnsɛn ka taa se a dan na ma o ma b'a la dɔrɔmɛ 2 n'a donn'i kɔnɔ journaliste Seydou k'a dɔn i b'a fɔnɔ Allah minnu y'a kɛ wa dɔrɔmɛ 2 donna minnu kɔnɔ i b'a fɔ maa ma ye dɔrɔmɛ 2 don a na i b'a fɔnɔ de koyi u k'a fɔnɔ payi journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko min kun bɛ Mali jɛ maliden sigilen kun bɛ ka fɛn min kɔnɔ kiiri tigɛ ko ɲuman kiiri tigɛ ɲuman tɛ sɔrɔ abada fo kiiritigɛla ɲuman journaliste Seydou k'a dɔn hali n'u y'a sɔrɔ gɛlɛya caman ye jamana kiiritigɛlaw sɔrɔ jamana in jalaki caman binn'u kan nka bi cɛw dɔw kelen bɛ k'u kanbɔ dibi la journaliste Seydou kelen bɛ ka yelen mɛnɛ i k'a dusu dibifin na an bara ka taama a ko maa minnu ni maa minnu kofɔra cɛ caman bɛ dibi la hali bi journaliste Seydou k'a dɔn minnu to a bɔlen tɛ nk'u bara ka kiiri kɛ a ɲɛ 40 ma u bara k'a tigɛ a tigɛ ko ɲuman na journaliste Seydou k'a dɔn jotigi ka jo o bi d'o ma ni jalakilen don wari ko t'o ɲɛnabɔ bilen miliyari ko t'o ɲɛnabɔ bilen journaliste Seydou k'a dɔn dɔ kɛra sabula ka jamana nafolo suɲɛ k'a fɔ i bɛ t'o di kiiritigɛla ma o tɛ ninnu ye an garila ɲɔgɔn na sa o e ni joli n kɔni bɛ min dɔn ni kiiri y'a tile bɛɛ ka ban o kɛrɛfɛ kow ma suɲɛli bi ban dɛrɛ segin ka kuma in kan m'a faamu ni kiiri ye dɛrɛli kɛ sisan ko ka tɛmɛ a tɛmɛ cogo la suɲɛli bi ban dɛ e sigalen don hali bi wa moi je n'ai jamais douté de la transparence de la loyauté de la rigueur des humbles magistrats du Mali Juju Kokuyate le travail des magistrats, c'est un travail délicat, difficile. Il m'a dit qu'il il va falloir que il ka bonya bata kada avocat fanaka. Nous belle délai chara dombai. Jamana kono. Maître Cheikh Omar Konari. Ni demseni njini. Maître Cheikh Omar Konari. Un grand avocat. Ah oui. Véridique. Kana nyine dangoroba ko. Moti. Maître Kassoum Tapo. Inscrit au barreau de il a été inscrit au barreau de Paris.
Ah, waati laban in na kana ɲinɛ ale bi zone de défend ka caya o. non ah Ah. i nɛ de ka di i nɛ ka di dɛ. Bon, je ne sais pas. L'ex-ministre de la justice Johnny, cɛkɔrɔba de ye Maître Mamadou Ismaël Konaté. Konaté. Il est inscrit au barreau de Paris. Ça, c'est des grands avocats. Ça, c'est des grands hommes de justice. Je vais te parler d'un jeune. Qui? Demiseni Fitini. Johnny. Maître Amadou Boroba Diallo. Ah. Demiseni Fitini. Ah oui. Ati Toronini. Ah. Mais il est hyper compétent. Il a été ton avocat? Non. Je l'imagine. Non. Johnny Mon avocat, c'était Maître Cheikh Oumar Konaré. Mais Johnny je te parle de Maître Amadou Boroba Diallo. sɛbɛnnikɛla ko A ko di? a ko nin kiiritigɛlaw mali bara ka nisɔndiya Aha. jamanadenw yelen bɔlen don jɔnni sodi hali ka dan nin tɔgɔ ninnu fɔli ma Ahɔ. sabula i yɛrɛ bɔra k'a fɔ Ahɔ. a ka kalabu kumaw ni i k'a dɔn fana ni banani Ahɔ. ka jamana kɛ sidɔnbali ye Réseaux sociaux. jɔnni sodi réseaux sociaux O banna o. ka bɛɛ lajɛlen tile bin gaki Aha. jɔnni sodi kiiritigɛlaw I ka hakɛ to a y'an ku don an sen de. ah mɔrɔ ne ma nin ɲɛna Réseaux sociaux. nin kun ye sɛbɛn ye Ahɔ. an ye min d'a la ka bɔ humanité kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don. Naamu. Min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant. Naamu. Fasiriba n'o ye Dawuda Sangare ye nin Naamu. y'a ka sɛbɛn ye. Naamu. Dawuda Sangare ko sɔgɔsɔgɔ la bunɛ tɛ. Awɔ. N'i m'a tu i Ah. b'a kunu. E kana siga. Fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye. Kanta koyi. Kibaruya jugu Kara min koyi. n'i bɔra k'a fɔ jumadon. Ah. Fɛn min ye kibaruya in kɔni ye maa caman gan'i kamana la. Sumelu Bube Mayiga Ah. k'a minɛ nin cogoya in na Ah. i b'a fɔ ko ma kɛ ka taa datugu kasobonba la Ah. maa caman kunana. Maa n kunana dɛrɛ. Aha. Dɔw ye ji kɛ kɔrɔ la o. Ka taa Cugu. Mini. Dɔw taara Laginɛ fɛ trafiquant sira fɛ. anw dun jɔlen don an b'u ye dɛ U taara su anw fɛ. mana cɛw jɛmina an b'i kun di U taara su fɛ. ayiwa naam U y'u déguisé dɔw ye musofini don ka bɔ. e la hawla Sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga gwɛlɛya min y'a sɔrɔ fɛn min y'a ka parti ye o kumana parti kɔni y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube minɛli Mayiga. olu ma sɔn. ayiwa han U k'u ma sɔn dɛ. ahɔ Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye communiqué ye u y'o tɛgɛnɔbila communiqué min n'u y'a copie cɛri diɲɛ seleke naani a fiɲɛ siraw fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ parti min bɛ yen n'o ye Asuma ye a bureau politique national maa min y'a ɲɛma danga ye a tɔgɔ de ye Baba Sise ale yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ parti to a la fɛn min ye cour suprême o ye Sumelu Bube ka sɛbɛn d'a kan k'a fɔ a ka taa datugu kasobonba la ko président ka avion zango ani sɔrɔdasiw ka minɛnko sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ko nin kɔni ye kabako ye ko in ye olu gɔn u kamana la kosɛbɛ ko sababuya kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a ka nin dossier don o don a bɛ taa a bɛ segin don o don kuma kura don o don ko kura o b'a jira k'a fɔ ko in tɛ dɔwɛrɛ dɛ Sumelu Bube yɛrɛ mangoya min b'a nɔfɛ k'o sabu k'a ka jija n'a ka cɛsiri ye o juguya dama don olu y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga fɛn min ye politiki bunakun kan waati labanw na a ye kuma min fɔ o kuma in kɔni i n'a sɔrɔ o bɛnnen tɛ Tamajɛla fanga ɲɛmaaw ma o tuma u b'a fɛ ka Sumelu Bube Mayiga dabɔ kuma na a ye kuma minnu fɔ i tulo ma jɔ a ko transition délai o ka respecté a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ caman ye a b'o la min bɛ se k'a to fɛn min ye Tamajɛla fanga ye o ka se ka kɛ jamanadenw ka hami ye a ko nin kuma minnu fɔra Sumelu Bube Mayiga fɛ k'a fɔ fɛn tɛ fara transition kan k'o dɔrɔn don ha o tɛ sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ali. a ko fɛn min ye procureur ye n'o bɛ cour suprême kunna ale ye bɔli min kɛ ka kuma télévision na Sumelu Bube Mayiga ni k'a ka kuma nkalontigiya kuma min n'a fɔra télévision so wɛrɛ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o b'a jira k'a fɔ sigikun kɛlen bɛ ka Sumelu Bube makɔnɔ o tuma o dugusɛjɛ convocation dira a ma convocation dila a ma a se a ɲininkana san'a ka jaabiw di karaw u sina ka taa n'a ye kasobonba la sɛbɛnnikɛla ko a ko parti kɔni n'o ye Asuma ye Sumelu Bube ka parti u k'u ma sɔn bi u ma sɔn sini u y'a jira k'a fɔ bi kɛra Sumelu Bube Mayiga kan sabula sariyakisɛw bɛɛ loi organique numéro 97 001 min dara janvier kalo tile 19 san 1997 o ko haute cour de justice o kan ka wuli ka jɔ de kɛ maa minnu bɛ n'u ye ministeriya kɛ wala u ye premier ministeriya kɛ olu ka ko kan ka jalatigɛ o fɛ a ma fɔ cogoya si la k'a fɔ cour suprême bɛ se k'a ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Baba Sise ale min ye Bube ka parti a ɲɛmaa danga ye a y'a jira k'a fɔ o sɔsɔra o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ nin cour suprême kelen olu de ye dossier in kɔni kuru ka taa bila ye k'a fɔ a classera sans suite sabula taa ni ka segin kɛra kan k'a daminɛ san 2019 2020 fo ka n'a bila 2018 la sɛbɛnnikɛla ko fɛn
fɛn min y'o waatiw la olu yɛrɛ de ye arrêt bɔ ka bin n'o ye sariyakisɛw ye k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga lajɛyara ndɔnda la tɔnikɛla ko tribunal de grande instance commune 3 Bamako min ka baara ɲɛsinnen bɛ pôle économique ma olu ye hakilina di k'a fɔ fɛn min ye novembre kalo tile 23 san 2018 dossier classera o kɔfɛ fɛn min ye septembre kalo tile 15 san 2014 fɛn min ye cour suprême ye u ye arrêt kɛ arrêt numéro 027 min kɛra janvier kalo tile 25 san 2018 o kɔfɛ u ye arrêt wɛrɛ kɛ arrêt numéro 302 min kɛra mai kalo tile 24 san 2018 min bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko in banna u nana laban san 2021 mars kalo tile 15 ka hakilina wɛrɛ bɔ k'a bin k'a fɔ fɛn min ye dossier a da yɛlɛla u tilara k'a datugu tuguni o tuma Sumeli minɛ kun ye mun ye kusa in na tuguni parti ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bi diɲɛmaa minɛ seere ye min bɛ ka kɛ Sumeli Bube Mayiga la dandɛmɛwale don bingali don o tuma olu ti diɲɛ n'a ye u b'a ɲini parti tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ labɛnnen ka to n'u ye k'a gosi waati min an bɛ wuli k'an jɔ kamukɛ Sumeli ka bila kɛ an b'a bɛɛ don kaso la ko parti militant de ko don e b'o da dɔn wa c'est des millions déjà a man jan Asuma tɛ ya n dɔgɔnin bi yan Jakarija Sangare n'o kɔni ye n wele n na bɔ n'o y'i wele i bi bɔ wa n'o tɛ maa man jan Asuma c'est la 3e ou 4e force politique n'importe quoi a tɛna k'i ɲɛna de maa tɛ bilen koyi ala maaw taara koyi ni maabaden a banna o RPM maa taara o jango Asuma u k'a bila tigiri jɔn de bɛ n keleku a ka keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le focus Jɔni Sedu Nganakɔrɔ o laban de ye natigɛ wɔɔrɔ ye Jɔni Sedu i k'a dɔn Sumeli Bube Mayiga min ye latigɛ ye ani Daka kura la Jɔni Sedu i k'a dɔn Ngana minɛ Ngana kunun ko Ngana ani bi Ngana tɛ kelen ye Jɔni Sedu i k'a dɔn a diɲɛ bi yɛlɛma a dun ma yɛlɛma i ka yɛlɛma nɔfɛ n'o tɛ a da bi to i la stratège min ye Sumeli Bube Mayiga Jɔni Sedu n'i y'a mɛn tubabukan la fin d'un mythe o de ye nin ye o kɔrɔ o kɔrɔ ye min ye Sumeli Bube Mayiga siran min kun bi k'a ɲɛ i k'a dɔn a fɔra ko dabalitigi don fɛrɛtigi don Jɔni Sedu an bi donni min na ko bi a jirala k'a fɔ fufalaki de don foyi i ka jugu sa koyi voilà a cɛ bi latigɛ bolo a to yen sa mais non moi j'ai lu le journal wallahi les gens pensent que parti y'a f'i ye sisan ko je n'invente pas politique don c'est politique Sumeli Bube Mayiga la fin d'un mythe point d'interrogation et il explique et c'est pas fini en 1991 Jɔni Sedu wulikajɔ ni jateminɛ cɛ minnu ye démocratie na jamana kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a b'o camancɛ kolo la dabali tigɛra fɛɛrɛ tigɛra Jɔni Sedu nka i k'a dɔn kɔsa in na a taara i bila kɛwale dɔw la min kɔni ɲɛ juguyara latigɛ ani Daka kura la Jɔni Sedu a ko sonyani min kɛra jamana kɔnɔ o dossier datugura maa min b'i ka jamana fɛ maa min b'i ka jamana kanu Jɔni Sedu maa min b'a fɛ i ka jamana ka taa ɲɛ sonyani ba kule de kɛra jamana kɔnɔ 2000 milliards o nafolo ka tunu e k'a fɔ o papier banna k'o datugulen don k'o kuma tɛ wuli bilen c'est la théâtralisation des acteurs hybrides c'est toi qui le dis moi je pose des questions et tu réponds I don't know mama nika kewu i ka jamana dafirila milliard ba fila ni k'o de tununa maa bɛ tulon k'o dossier kan hali n'o datuguli t'a fɔ ko k'a dayɛlɛ logiquement ale de y'a datugu wa non mais c'est la loi qui a fermé alors ni loi ko a b'a dayɛlɛ mankan jumɛn b'o la an ka taa an ka taa sa a fɔ ko merci Jɔsi Sedu min ye Bube Mayiga ye uti kalo tile 26 le tigre jarabangana wuli ka jɔ ye cour suprême de y'a wele Jɔni Sedu i k'a dɔn ka taa ɲininkali bolo da ɲininkali minnu kɛra la i tulo fɔlɔ faux corruption favoritisme abus de confiance trafic d'influence o cayara dɛ nin y'a tubabukan ye ngalo sonyani bingani jɛjugu janfa nin bɛɛ maa kelen ne k'i ma min ɲininkali kɛra la o ye nin ye o tuma n b'a fɛ k'a f'i ye ale kelen de kɛra Mali ye moi je n'invente pas journal ye min fɔ n b'a ka o de f'u ye intégralement
Sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko Sumahila Bubey Mayiga journaliste du k'a dɔn maa gansan tɛ Mali kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ka kɔn a minɛ don ɲɛ journaliste du k'a dɔn maa caman ɲɛna dabalitigi don fɛɛrɛtigi don nka a jɔra a la ngaki journaliste du k'a dɔn a bangena juillet kalo tile 8 san 1954 Gawo jamana na journaliste du k'a dɔn bɛɛ ko a ma SBM o ye tɔgɔ in digɛli ye k'a surunya journaliste du k'a dɔn kana miiri i kana taasi k'a fɔ fanga kɛra jamana kɔnɔ Bubey Mayiga i k'a dɔn a ma gɛrɛ fanga min na o tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye service de renseignement ye n'o ye SA journaliste du don min a bɛ yen a kɛra siranyafɛn ye i k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen siranna i fonctionnaire fara commerçant kan journaliste du k'a dɔn bɛɛ lajɛlen siranna sabula a don bɛɛ ko ayiwa Sumahila Bubey Mayiga bɛɛ ka dossier b'a bolo l'homme des dossiers ko dossier bɛɛ b'a bolo le stratège malien den min ka dossier t'a bolo le tigre l'homme de Badala n y'a f'i ye a tɛ san fila bɔ n ko foyi t'a bolo bilen ne y'o fɔ e ye o dossier minnu b'a bolo o ye dossier kɔrɔw de o kuraw b'a bolo dossier kuraw b'a bolo a b'o bɔ mini ale yɛrɛ ka dossier ma bɔ nin ye wa Ala Jean-Pierre Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre des affaires étrangères coopération internationale a y'o sɛbɛnkɔrɔ kɛ Jean-Pierre Seydou k'a dɔn premier ministre ya a y'o kɛ IBK tile la Jean-Pierre Seydou k'a dɔn awa min ye wulikajɔ ye ministre de la défense ancien combattant gɛlɛya min filɛ a nɔfɛ dɛ kɛlɛ ko in kɛra o waati de kɔnɔ kuma min sɔrɔsiw ka ayiwa minanko kuma bi senna Jean Seydou k'a dɔn ale de tun ye sɔrɔsi ɲɛmaaw ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de la défense ancien combattant septembre kalo san 2013 kana bila 2014 la Jean Seydou k'a dɔn a da donna fɛn caman na avion zanko kuma min bi senna n'a wariko ɲɛ ma se ka dɔn Ibrahima Bukari Keita bi yaala avion min kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn a b'a ko jula a b'a ko labanna a b'a bɛɛ lajɛlen kalama minɛn minnu nzana sɔrɔdasiw ye n'u ko a wariko da jɛngɛnnen don Jean Seydou a b'a kalama a daminɛ fo ka taa fɔ a banna Jean Seydou n'a fɔra ko suɲɛni kɛra jamana kɔnɔ yalima o tigi k'an ka ɲininka wa a man ka ɲininka sɛbɛnnikɛla ko Mali armée sɛgɛnna armée ɲanina Jean Seydou k'a dɔn wariba kule de bɔra i k'a dɔn sɔrɔsiw kɔsɔn nka wari in a taa fan ma se ka dɔn miliyari 100 ani miliyari 30 sefa wari Jean Seydou k'a dɔn o de taara manamana ko la yalima o maaw balolen bɛ jamana kɔnɔ olu man ka ɲininka wa Bubey na ɲininka Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Cour des comptes min ye awa bureau du vérificateur général Fonds monétaire international FMI Jean Seydou ninnu de ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jalaki caman de ye wariw bɔra cogo min wariw suyana cogo min wa min ni min y'a kɛ a dɛŋaniya bɛɛ b'u bolo politique dosa mais arrête ça ne m'énerve pas quoi vraiment arrête Abba i bɛra ka Timbo sɔsɔ k'a fɔ ko Timbo sɔsɔ je n'ai pas dit ça c'est ce que tu dis c'est les journalistes non est-ce que Timbo parle ici Timbo parle c'est Timbo qui parle. Non, c'est les journalistes qui parlent. Aïwa, pas c'est. Journalistes c'est politique. Aïwa, ici c'est politique. Mais mi vie. Wara ka kɛlɛ kono manga yola. Ko fiye dɛ. Kono manga to wara kungango kuma. I ka mun maintenant. I ka mun ita doit journaliste ko. I ka mun maintenant. Mais c'est un journaliste qui écrit. Ngo c'est il écrit ce que Timbo a dit. Namu. Moi Namu. C'est ce que Timbo a dit. Donc je retire. Foya damlena afoya ko Timbo ka kuma de do Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nganamu min kɛra jamana in kɔnɔ président baraka yaala avion min kɔnɔ miliyari 20 sefa wari Jean Seydou k'a dɔn a bɔ da kelen ma se ka yaala a ko a bɛrɛ ta IBK ka avion min sa kuma min Amadu Tumani Ture ala k'a hinɛ o y'a sɔrɔ avion min sa a taara k'o to Jean Seydou k'a dɔn o jɔlen bɛ yen foyi den kelen t'a la avion bi pan ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ u nana nganamu ni karaw kɛ fa bɛɛ fɛ Jean Seydou ko IBK ka avion da kelen min ma se k'a fɔ avion o de mɔgɔ kamana quoi a jɛngɛna là sur ce point je te donne raison min ye ni hakilinaw ye a ko Bubey Mayiga maa kegundo a k'i sɔɔri i k'a dɔn i nɔfɛ fanga na o kɔni t'a tɔɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bi fɔ a ma nani bɛɛ lajɛlen bi fɔ a ma Jean Seydou k'a dɔn t'a tɔɔrɔ janko ale kɔni bɛ min ɲini a k'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtena kɔ a na ci da a ko an bɛ don min na ko bi min ye Sumahila Bubey Mayiga nin dabalitigi nin fɛɛrɛtigi mɔɔw ɲɛna Jean Seydou k'a dɔn n'a sɔrɔla tiɲɛ na dabalitigi don fɛɛrɛtigi don minɛni min filɛ nin ye o kun man ka sɔrɔ nin b'a jira k'a fɔ a ka jan maliden fɛn o fɛn bɛ yen n'i ma jɛya i mana i yɛrɛ kɛ ŋana ye cogo o cogo don dɔ la i bɛ taa kaso la
a ko an bɛ don min na ko bi Jɔni Sodi k'a dɔn jamana sɛgɛnna a ɲɛnina maa minnu sɔrɔla nin ko in na Jɔni Sodi k'a dɔn olu kun fɔlɔ minɛnen don Bubey donna kaso la ministre de l'économie et des finances madame Boire Fili Sisɔkɔ ani Gongo Mugu ni Agwa Wusulan Gasaduma a bɛ kaso la kaso bɔ suma yɛlɛmana han suma ka di bi ni i bɛ don tɛmɛ bole fɔ Wusulan Sisi bi da i kan bɔra Kore y'a ɲɛdɔn Wusulan Sisi de y'o fɛn ye gorobinɛ do wɛ gorobinɛ mana taa kaso la dɔrɔn i lakarila Wusulan kasa bɛ tigɛ Jɔsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko cɛ min kun b'a la n'a yɛrɛ tun bɛ yaala ne tɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ kaso bon jumɛn bɛ yen ko ne bɛ se ka don o kɔnɔ o cɛ ti yan Jɔni Sodi k'i k'a dɔn k'o bɔgɔ ma jɔ a ko a dakolo cilen filɛ Jɔsi Sedu a k'i k'a dɔn ayiwa n'a ye maa min ja min ka di i da i bɛ se k'o fɔ nka sonyani min kɔni kɛra o yelen don o ye wulikajɔ o ye tiɲɛ ye Jɔni Sodi k'a dɔn ganamu ni bingani a b'a don ɲɛ Jɔni Sodi k'a dɔn a mɛn o mɛn don dɔ la i k'a dɔn hakaja a bɛ taa t'i da a ko n'o tɛ Bubey Mayiga jɔn la ka fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ politigitɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko PMT Jɔni Sodi k'a dɔn o wulikajɔ n'o cɛsiri ale ka na se ADEMA sigili ma sen kan Jɔni Sodi k'a dɔn san 1982 fo 2002 min ye fanga ya a b'u bolo Amadu Laban nana fanga na Jɔni Sodi k'a dɔn Bubey ka fanga na don fanga na ma daminɛ bi kabini ATT bɛn k'i ɲininka transition na comité de transition Bubey b'a la sabula a kɛra conseil spécial ye 91 kana bila 92 la Jɔni Sodi kuma min ADEMA ye fanga ta Alifa Umaru Konare y'a wele Jɔni Sodi k'a dɔn secrétaire général ni ka laban ka kɛ service de renseignement tɔgɔ in de sɔrɔla o yɔrɔ in na SOE sabula a mɛnna yen les stratèges o bɛna kunjɛ tuma min ni ADEMA bɛna fanga bila a ye waati jan kɛ ayiwa a mɛrulen don Mande Sidibé y'a wele Ala k'o fana hinɛ k'a kɛ ministre des anciens combattants ye Jɔni Sodi a ye waati jan k'o la ka na se ATT tile ma san 2011 a kɛra ministre des affaires étrangères coopération internationale IBK nani o fana laban y'a wele a ka gouvernement fɔlɔ la k'a kɛ ministre des enfants arrête là-bas je finis tu n'as rien à exiger je suis le chef de cette émission et je te conseille de me laisser parler. Je te fais constater que je refuse. C'est un cadre valable. Je refuse. Je finis. Jɔsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa Sumɛli Bubey Mayiga a kekuyara kojugu fo ka taa fɔ ka ko tiɲɛ a bolo a ko ni hakili b'a la tuma min ayiwa IBK ka fanga fɔlɔ a kɛra ministre ye min ye sɔrɔsiw ka ministre ye a don Musa Mara de tun ye premier ministre ye i hakili bɛ Musa Mara ka taama in na ka taa n k'i ɲininka Kidali a don u tun kan ka taa ɲɔgɔn fɛ nka a ka keguya ani kodɔn bolo kan a danna Gawo a ko k'a man kɛnɛ k'ale man kɛnɛ Musa Mara man kegu ale bi tugu Musa Mara ko jihadistes ka t'u bɛɛ kan tigɛ wa a ma kɛ Ala faranga ye tiɲɛ kun ti kɛ wa o keguya de ye ngalon ye o i mana keguya kojugu i laban i bɛ tiɲɛni de kɛ o toi ton premier ministre il est en mission k'a ka taa Kidal a bɛ bɔ yen a bɛ se Gawo e b'i yɛrɛ da k'i man kɛnɛ mais il a dit à Musa Mara k'an kana taa ko sira man ɲi voilà bon n'an kana taa sira man ɲi mais Musa Mara ko an bɛ taa ko Kidal ye Mali dɔ ye an bɛ taa ka taa Mali drapeau kɔrɔta a labanna cogo di Jɔsi Sedu o y'a sɔrɔ gɛlɛya kana fa ko i tobi Bamakɔ yan kan a ye dabali jugu de tigɛra a fɛ o don ka taa nin kungo in se Musa Mara ma fo ka Musa Mara gɛn ka bɔ premier ministre ya la Jɔni Sodi k'a dɔn a yɛrɛ laban nana minɛn in da ni ne ye miiri o tɛ journal kɔnɔ dɛ élection min kɛra ale de IBK sigi fanga na Allah 2018 non o kɔni tɛ journal ko ye o tɛ foyi ye ma kɛ ɲɛna yan wa 2018 ale de ye élection organisé ka IBK sigi k'a sigi piyan maa o maa b'a la k'i bɛ se ka kuma a y'a bɛɛ kɛlɛ Ignorant Bouillon ni fɛnw a y'a ka ani Mamadou Diko a y'a bɛɛ kɛlɛ k'i sigi a waati URD maaw Soumaïla Cissé ma batara taama kɛ boulevard la fo ka dɔw ka sabara ban a ko personne n'a vu les chiens attraper un hérisson ko c'est la théâtralisation des acteurs hybrides voilà ngana c'est un homme d'État. L'autorité de l'État. C'est lui. Ayode imposé au dos. Je reviens, c'est l'une de ces phrases qu'il a vraiment aimé. Il faut que ça change. Ça doit changer. Et ça va changer. Et là, aujourd'hui, ça va changer encore. Et ça a changé. Et 2022, ça va changer encore. On va le pouvoir. Ibolodo. Ambi Boni Bera, Kaklaka Fangataya. Ambi Kemet des cérémonies. Jeka Pip, Kaka Frefan Lakodo. Nege kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jɔsi Sedu ni maa min y'i sigi kuma dɔ to kunna i k'i wuli kuma dɔ n bala cogo bɛ di.
tukara ne bin tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon Fasiriba n'o ye AAD nin y'a ka sɛbɛn ye AAD ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube a minɛli ko ni équipement ko ani ni armement ko n'Ala ma jakɛ e ko kiritigɛlaw yɛrɛ dama u tɛna na kari ɲɔgɔn na wa sabula fan fila kumalen bɛ minnu ka kuma fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a laban bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ an di Ala deli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnni dɔ kɛra jɛkulu dɔ fɛ association malienne des procureurs et poursuivants AMPP o ni référence syndicale des magistrats a ɲɛmaa ye Mohamed Cheick Chérif Kone a ye sɛbɛnni kɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale kabakoyalen bɛ k'a fɔ fɛn min ye cour suprême ale min ye Mali fangabulon bɛɛ la belebeleba ye o ɲɛmaaw a n'o baarakɛlaw bɔ a to u yɛrɛ u ka bila politique maaw ka minɛn kɔnɔ ni ka k'olu sago ye ko kamana guan bɛ ale la sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Chérif Kone a bi tɛgɛlɛmali kɛ ni ka lagosili kɛ ka ɲɛsin magistratw ma minnu kɛra sababu ye ka Sumelu Bube Mayiga minɛ sabula ale ka yetala nin ko in banna kaba wa fɛn min ye haute cour de justice ye o min n'o cira assemblée cili senfɛ o de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka ministre kɔrɔw ani premier ministre kɔrɔw ni présidentw minɛ cour suprême ka baara tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa yɛrɛ ma procureur bila a la koyi procureur ka wuli n'a yɛrɛ ye ko min ma tubabukan na auto-saisine Mohamed Chérif Kone kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye sariya sɔsɔba de ye ale ti ɲɛ ni min ye sɛbɛnnikɛla ko a y'o sɛbɛnni min kɛ maa minnu bɛ Bube fɛ a ka parti maaw a ka kunnafonidilaw olu y'o kuma k'a ta ni k'o cɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabula Chérif yɛrɛ a ma da communiqué ma koyi a kumana hali RFI la k'a jira k'a fɔ Sumelu Bube minɛli tiɲɛ t'a ye ale ma sɔn a ma sɛbɛnnikɛla ko a kɛlen k'o kɛ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen minnu ye magistrats ye n'o ye kiiritigɛla kuwalenw ye u ko ye SAM ani Silima ye sɛbɛnnikɛla ko syndicat autonome de la magistrature syndicat libre de la magistrature olu fana bɔra ka communiqué kɛ fɛn min ye Cheick Chérif Kone ye min fɔ k'o lagosi k'o kuma kɔkari k'a jira k'a fɔ ale fana ye min fɔ o bi nkalon o sini nkalon voilà et voilà qui a raison qui a tort ko kelen kɔni jɛlen don ngala n'a ma kalan attention sois prudent là il s'agit des magistrats ce que j'ai dit ça m'engage oui mais donc tu n'as aucune responsabilité mais contrôle tes langages parce que ça c'est pas ton problème n'y a ɲininkali kɛ premier cabinet là MCA là ko place tɛ tuguni dɛ yen fara dɛ moi c'est ce que je vais te dire moi j'ai pas du tout peur même min fɔ n den nkalon fɔ journaliste du maa min ni sɔmi kɛra k'a ye sonyani kɛ walima a ye janfan kɛ jamana kɔnɔ ani kiiri ka kan wa a n'a man kan première question. Là, c'est le magistrat qui peut vérifier. Non, moi je t'ai posé une question. Pas de commentaire. Ngo amakala. Il peut ɲininkali kɛ, i yɛrɛ b'a jaabi, e ma kalan, ne yɛrɛ ma kalan. Là, il parle des magistrats. D'accord. C'est prudent là. Ok, an ka taa. Non. Voilà. Kana e bi jɔn ɲininka ne. Haute cour de justice. I don't know. O kuma an bɛna to san da ka dafa o ye papier bannen. Non, Chérif Kone c'est un magistrat. I don't know. Sam Silima c'est des magistrats. I don't know. Sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n tɛ virgule yɛlɛ k'an da bɔ a la. Là, il s'agit des magistrats. Nga on a compris que tu soutiens Bube Maïga. Non. Contre la justice. Dans cet article, je ne soutiens personne. Je suis net. Je lis textuellement ce qui est écrit. Alors, vas-y. Point barre. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Samu ni Silima olu kɔni y'a jira k'a fɔ Mohamed Chérif Kone a ye kuma min fɔ a filila. Sabu y'a jira k'a fɔ nin t'ale yɛrɛ ka baara ye e ye kiiritigɛla de ye i ye maa min n'a bonyalen bɛ sabula premier avocat général o ye maa fɔlɔ min bi jamana soronnali don ni jamana ka nafolo bi ka ca wala ni ko bi ka kɛ jamana kɔnɔ min di bɛɛ e fɔlɔ de kan ka jamana lafasa o tuma bɛnnen de la k'a fɔ maa minnu minɛna jamana nafolo suɲɛni na ani jamana nafolo burujali la e k'a fɔ i b'olu lafasa o t'i ka baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye u ka lettre ye u y'a fɔ lettre in kɔnɔ Mohamed Chérif Kone k'a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye kiiri ye n'i y'a mɛn tubabukan na k'a instrumentaliser o ye k'a bila maa dɔw sago la min ni sariya tɛ kelen ye k'a b'o kuma min fɔ ko kuma in kɔni k'a ni tiɲɛ tɛ kelen ye. Naam. Et tu as vu la différence de langage chez moi maintenant. Kuma in ni tiɲɛ tɛ kelen ye. M'a fɔ nkalon don dɛ. N ko kuma in ni tiɲɛ tɛ kelen ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Samu ni Silima ye u ma dan o ma u ko n'i y'a ta k'a lajɛ un magistrat avocat général e bɛ parquet général de kunna fangaso min n'a ka bon kosɛbɛ i ka bɔ ka ye nin ko in na a sira jɛgɛnnen bɛ sabula a bɛnnen t'i la ko diɲɛ yɛrɛ bɛnnen bɛ ba la ni saga ye maa wɛrɛ kun ka nin kuma in fɔ o bɛnnen bɛ nka ale tɛ nin kuma in fɔ b'a ye sɛbɛnnikɛla ko
ko u ye jalaki ba ka o yɔrɔ la u ma da o ma u k'u bɛ min naɲini conseil supérieur de la magistrature o min bi président yɛrɛ nagakɔrɔ n'o bi sariya ko kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ko Mohamed Sherifu Kone a ka wele conseil de discipline na ka a ɲangi gɛlɛya ma na nin bɛɛ y'a ja de ye gɛlɛya foyi tɛ yen fɔlɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a dafalenni ma fɛn fara a kan i ma fɛn bɔ a la mais on sent non comment tu veux m'enfoncer ok je suis net ni Samu ko a ka ɲi a ka ɲi ni procureur AMPP ko a ka ɲi a ka ɲi n'u ko a ma ɲi a ma ɲi point alors pas de commentaire les tontons on est neutre nɛgɛw kɛrɛfɛ an ka Tezara premier min Tezara net Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn de anw ka Mali ni ɲanina sa n'a bɛ kɔnɔ ko dɔnkilida ye ko nɔgɔ ye Cheikh Diabaté tulo b'i la o moi je suis un enseignant complet moi j'ai chanté je peux même composer des chansons d'accord ok o tuma Cheikh Diabaté ko i ka taa fɛ ministère denmisɛnw bɛ yen o tuma i n'olu dege Cheikh Diabaté cogo bɛ di dama ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon an n'a ni prétoire gosi ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla n'o ye rédaction ye nouvelle horizon ka fara Mahamani Touré kan u kumana u ko diinɛ ɲɛmaaw ka bɛn ka kɛ kelen ye min bɛ se ka t'u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana ka basigi a laɲinina belebele n'o ye Haut Conseil islamique président ye a Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara Bani sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Bangonikaw ka belebele Mali belebele ani farafinakaw ka kutubu sibiri don n'o bɛnna Utukalo tile 28 ma san 2021 a ka so dakabanaba min b'a bolo Sɛbɛnnikɔrɔ Badanga in na a ye alisilamɛ bɛɛ lajɛlen wele diinɛ o diinɛ a ye bɛɛ wele kerecɛnw fana a y'u wele ka na an ka sigi diinɛ ko ani batoko bɛ anw de bolo an ka kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ye laɲini kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye hakilinaw ka kɛ kelen ye ni président Haut Conseil islamique jɛnna n'a ye o ye Imam Mamudu Diko ye sɛbɛnnikɛla ko Mamudu Diko a tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Monseigneur Cardinal Jean Zerbo a tun bɛ révérend Nu Ag Infa Yatara o tun bɛ ka fara fɛn min ye Bani yɛrɛ kan nin jɛ 4 y'u sigi ni k'u tɛnku ɲɔgɔn na u nisɔn ka di u bɛ taa u bɛ segin sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin taabolo in ka ɲi nin taabolo in man ɲi bɔ n ka diinɛ na don n ka diinɛ na i nu turu yan fɛ i biri yan fɛ i bolo minɛ i bolo jigi o kuma ma fɔ ye min fɔra ye Maliko de fɔra Mali ka kɛ kelen ye an ka bɛɛ kɛlɛ ka ban mais c'est tout Maliko in de don ne ko bolo tɛ maa min na o tɛ sali o bɛ sali où est le problème a bila dɛ a minɛ dɛ a hali maa min tɛ sali i tɛ se k'a bɔ malidenya la et alors naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni sigi min kɛra sigi in kɔni laɲini ye sabula n'i ye waati laban in ta k'a lajɛ maliden caman bɛ yen minnu bɛ yen ni silamɛya ka d'u ye dɔw yɛrɛ bɛ laban ka bɔ silamɛya la ala ni gwɛlɛya ni ɲɔgɔn tigɛliw ma ani nɛni ni kuma caman min donnen bɛ wajulikɛlaw ani fɛn min ye misiri alimami dɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in gɛlɛyara a bɛɛ n'a ta olu bɛ sama-samali ni kuma caman na Bamako waati min na o y'a sɔrɔ fɛn min y'an ka jamana fan caman ye bin kɛlen bɛ yen ka min n'o kɛlen bɛ sababu ye bamanji jugu tigilamaw ni dana jugu tigilamaw u bɛ ɲini ka maliden fa ni ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a kɛ ɛri 3 ni jɛ 4 sigira ka Mali ta k'a lajɛ min bɛ mun ni mun de man ɲi mun ni mun de kan ka kɛ min bɛ se k'a to bɛɛ kana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa wɛrɛw faral'u kan n'o ye diinɛ ɲɛmaaw wɛrɛ ye Makiba Mufa Aidara Thierno Adital Abe Alexandre Deno Jibril Kalani Touré Daniel Tera Sori Maïga Ablaye Sissoko nin bɛɛ diinɛ ɲɛmaa u faral'u kan a tɔ ye maa kelen ye dɔnni ne e ye garibu ye o garibu kwalen do koyi a fɔra ko diinɛ ɲɛmaaw n ye garibu kwalen ye n kan ka wele han tiɲɛ i kuma ɲini na naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛna wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye don gɛrɛnkɛrɛnnen u bɛna kɛ u ko min ma journée d'appel pour le sursaut national bɛɛ ka wuli k'i jɔ i b'a fɔ cɛ kelen don kelen Allahu akbar bɛ diinɛ ɲɛmaa fɛ nin jogo in de la nin ye koba ye ne bɛ diinɛ ɲɛmaa fɛ nin jogo in de la u kan ka nin de kɛ ka kuma garibu kɔrɔbaw fɛ ka kuma farafaralikɛlaw fɛ
nani jugu ni tegeloma jugu o ka dabla mo ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a futina ka bon dɛ ala k'an kisi koyi u ko lajɛ min bɛna kɛ n'o ye appel pour un sursaut national sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kɛ sababu ye maliden cɛ ni muso min ko n da mɛn nin na min ko n da tɛ nin na k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen de ye maliden kelen ye an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sabula n'i ko i ɲɔgɔn na silamɛba tɛ e bɛɛ ma kɛ i bɔra min na o kun bɛ seli wa o kun bɛ ala dɔ wa jɔn ko a la o tuma i b'i ban olu la wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin diinɛ ɲɛmaaw ko u bɛna bɛnkan kɛ bɛnkan min n'o bɛna kɛ hakilina u ko a ma tubabukan na memorandum o b'a to diinɛ ɲɛmaaw laadatigiw hali taabolo kɔrɔ maaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ ka sabati a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamako tigiw ye n'o ye dugulenw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min Usumani Sherifu Madani Hayidara a ka jinɛ sokalaba in kɔnɔ n'o y'a ka so lahawutaba ye min yaralen bɛ Sebenikɔrɔ Badanga na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛna laɲini min kɛ o de ye bɛɛ kelenya ko to ɲɔgɔn dala o bɛ se ka sabati cogo min diinɛ lasebaaw silamɛya kumafɔbaw diinɛ taabolo n'a cɛtigɛw u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko Bubakari Ba ale de kɔni bɛna bila kow ɲɛ ale de bɛna kɛ hakilina ani a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛbaa ye ko min ma coordinateur scientifique sɛbɛnnikɛla ko ale b'o jɔyɔrɔ de la Imamu Diko a tɔgɔla jɛkulu min n'o sigilen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Imamu Diko fana ka sɔn ka ye na o ye ko belebeleba ye sabula Imamu Diko Usumani Sherifu Madani Hayidara silamɛya diinɛ na ni nin jɛ fila hakilina kɛra kelen ye ka ko ta i b'a ye jamana de bɛɛ lajɛlen bi tugu kɔ sɛbɛnnikɛla ko nin sursaut national min n'a bɛna wuli nin ko nin ye ko belebeleba de ye jamana ɲɛmaaw kan ka min ta bala min se ka to a ka sabati nafolo filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka ɲɛda kura jɔnti sedu bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le repère jɔnti sedu k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔ de ye n k'i ɲininka n b'a ɲini Abuba Fofana Abuba Fofana ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye gɛrɛndɛ ye a walakara min ye awa bandaw ani Mokutari Wan i k'a dɔn awa gɛlɛya min wele dalen don k'u sɛgɛrɛ jamajɛ fanga fɛ i k'a dɔn gɛlɛya in u y'a wuli jɔnni sodi k'a dɔn awa bi min ye Mokutari Wan ye premier ministre kɔrɔ yɔrɔ min ka d'a ye kuma min ka d'a ye maa min ka d'a ye a n'o bɛ ɲɔgɔn ye i k'a dɔn siga t'a la ayiwa sabula o de ɲinina u bilara min ye bilali dama tɛ dɛ jɔnni sodi k'a dɔn u kun bilalen don nka u kun mɛrilen don u ka so i k'a dɔn u sago t'u yɛrɛ la ala ni CEDEAO Union africaine mission des Nations Unies juma tɛmɛnen i k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ Mali faamaw k'u lataama i k'a dɔn k'a ɲini u fɛ min ye bandaw ni Mokutari Wan jɔnkala tiɲɛ don fanga t'u bolo bilen nka min kɔni ye u t'u yɛrɛ sago la u ka dabila gouvernement ka dabali ni fɛn bɛɛ tigɛ sabula i k'a dɔn awa sariya sɔsɔba de ye nin ye ka maanifin k'i bɔ i dingɔ kan min kɔni ye mɛkalo tile 28 ye i k'i b'a ye k'a fɔ coup d'état in kɔni kɛ gɛlɛya kɔni ye bandaw ani Mokutari Wan sɔrɔ sabula u seko kun t'u yɛrɛ la kunnafoni ka se k'a jɛya Mokutari Wan yɛrɛ i k'a dɔn a ye kunnafoni di kɛ a y'a jira k'a fɔ a bɛ ala tanu min kɔni ye gɛlɛya min kun bɛ ale ni bandaw kan a wulila u b'u yɛrɛ sago la yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ t'o la kabini mɛkalo tile 28 tɛmɛnen hakaja o kuma ale nisɔndiyalen bɛ nisɔndiya dama tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ barika da kɛ ala ye ka barika da i k'a dɔn ayiwa min ye ala min kɛra sababu ye ka wele bila ale ma i k'a dɔn ale ka kɛ jamana a ɲɛmaa baarakɛla ye i k'a dɔn waati kɔnɔ o waati min n'a y'o baara ka kɛ premier ministre ye jɔn la a bɛ barika da ala ye sabula maa bɛɛ lajɛlen se ka nin gɛrɛtigɛ sɔrɔ ka nin baara kɛ jamana ye ni a kɛra maa min ye k'an ka tanuni kɛ ni ka bonya kɛ a dalen don a la a dɛnganiyalen don n'a ye k'a fɔ jamanaba min n'o ye Mali n'o an bɛɛ lajɛlen jɛ ye i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen k'an ka fara ɲɔgɔn kan ale ni maa min ka surun a teriw a kanubaw maa min ye a dɛmɛ dibilaw maa min y'a dɛmɛ i k'a dɔn kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jamana jɔli ani jamana ɲɛta hakaja i k'a dɔn o de ye sini ɲɛsigi ye o kuma dɛnganiyalen don n'a ye a bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin maa minnu fana wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ i n'a fɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka taa ɲɛsin min ye commission union africaine secrétaire général Nations Unies ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ ayiwa min kɔni bɛ se k'a to olu bɛ lafiya bɔ da sɔrɔ o kuma foli ani tanu comité local de suivi de transition olu fana u y'u se sɛbɛkɔrɔ kɛ dɛmɛdɔn minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u y'a ɲini k'a fɔ
degu min b'olu kan u ka wuli a ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni a dɛganilen don n'a ye k'a fɔ ale ni a n'a farisogo jamana ta don i k'a dɔn a mana wele hali sini jamana baara la i k'a dɔn a wasalen de bɛ na o tuma a bɛ foli ala karanka futa kɛ nin bɔ a la sa ale ye min kan zeni a y'i cunna ye o ala mɛnsa n'a m'ale wele n'o tɛ an yɛrɛ an ye Mokutari Wana an y'a anw de ko yan walahi depuis Asimi bi fanga ta don min n ko a ka taa Mokutari Wani nɔfɛ a k'a bila ko in na n ko parce que anw y'a filɛ san caman n karamɔgɔ ko a bi se walahi o kɛra a don an t'a dɔn k'a bɛ k'a ye an y'a kanu a ka k'a ye a kɛra a ye e n'a ye ɲɔgɔn ye kaba kɛra yan Futaka don a ɲinɛna de o hali k'i an wele k'an fɔ siɲɛ kelen o ma kɛ hali jɛ ka fɔ aw ni ce o ma kɛ a bɛ ɲɛ sa a bɛ ɲɛ a ci de ma se n'o tɛ a ye maaw ci u mana ni bandaw taara a ka foro la n tɛ bandaw dɔn haramu n t'a dɔn ne y'a foto ye a kunsigi tɔ in de jɛra a kunsigi jɛlen bɛ a dawolo furunin bɛ a egirilen ba don a gɛlɛyara u ye bandaw bɔ nin bale sumalenba in kɔnɔ u bɛna taa bila foro la limɔgɔw ni sosow ni ndasiraw tu la o tɛ foyi kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ lere fɛ i bolo don dama tugara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin seere fasiriba n'o ye Amidu Keyita ye nin y'a ka sɛbɛn ye Amidu ko fɛn min ye ŋanaw ye u bi ɲɔgɔn nɔna bila a ko fɛn min ye nin cakɛda in ye u ko min ma secrétariat permanent lutte contre la prolifération des armes légères de calibre a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲɛma falela sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ n'o bilalen bɛ kana minisiri ko kunna a tɔgɔ de ye lieutenant colonel major Dawud Ali Muhamedine min bɛ to ka cun cakɛdaw la ka taa contrôle kɛ cɛ jɛman in de don wa fɔ don a bɛ taa sufɛ aéroport la cɛ jɛman in don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Dawud Ali Muhamedine a ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye nin cakɛda in ye secrétariat permanent lutte contre la prolifération armes légères a y'a ɲɛma falen maa min tun bɛ yen n'a bɔra i y'o dɔn wa colonel d'aviation Nema Sagara Nema o de wulila Nema est parti Allah mais c'est toi qui as dit ko ni maa ye san 5 kɛ yɔrɔ min i ka bɔ yen elle est là-bas depuis 2017 alors ne de y'o fɔ e de y'o fɔ e de y'o fɔ yan dɛ wa ni kura nana a ka bɛɛ gɛn hali gardien a k'a gɛn bon maa kura de nana furalanjan b'a bolo a bi ne ma kɔni a b'o talo fɔ Bajankara dɛnɛ na non ne ma wulili ma diya n ye bon naam a ye dɔ kɛ san 5 a ye baara kɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bilara nɛɛma nɔ na i kulo ma jɔ lieutenant colonel Adama Jara ni Adama Jara in kɔni officier supérieur don min bɛ n'a ye baara caman kɛ ka bɔ sergent jala la san 2000 ka n'a bila fɛn min ye a ka wulikajɔw la ka don EMIA kɔnɔ ka kɛ sous lieutenant ye san 2007 sɛbɛnnikɛla ko a ye kalan minnu kɛ a n'a ye baara minnu kɛ maa minnu bɛ yen n'o y'a kalanbaw ye n'o ye instructeurs ye olu y'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in maa tilenen don maa jijalen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2017 a nana kɛ lieutenant colonel ye a si bɛ san 40 damade la koyi sɛbɛnnikɛla ko ale de kɛra secrétaire permanent ye ka bila nin cakɛda in kunna a ye wulikajɔw kɛ école militaire EMIA n'o kɛra a y'o kɛ 2002 ka na bila 2005 na sɛbɛnnikɛla ko a ye kalan wɛrɛw kɛ u ko min ma école d'état major o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye kalan wɛrɛw ye a nan'o kɛ Bamako universitéw la fɛn min y'o diplôme ye k'o minɛ a ma d'aw ma Mali kɔ kan Marokukaw fɛ yen ani fɛn min ye jamana wɛrɛw kan a taara wuli ka jɔ kɛ ka kalanbaw kɛ min kana n'o diplôme ye min kɛra sababu ye an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Ganakaw fɛ centre min bɛ u ko min ma centre Kofi Annan maintien de la paix d'état major a y'o kalanw kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ G5 kɔnɔ officier de liaison G5 Sahel Bamako a y'o wuli ka jɔw kɛ fɛn min ye officier du génie Kenitara min kɛra Marokukaw fɛ a y'o wuli ka jɔw kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi a seginna ka na Bamako fɛn min ye faamakuraw ye olu ye danaya d'a kan ka nin cakɛda in d'a ma maramafɛn yaalali maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn min ye kɛlɛmisɛnninw min sababu ye mugu ani kisɛ tali ye u ka sira dan na sɛbɛnnikɛla ko cɛ min don kamalen biɲɛkɛnɛ don a jijalen bɛ kosɛbɛ ale bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye nikura ye k'a fiyɛ cakɛda in na sabula a yɛrɛ kun ye baara kɛ ka kɔrɔ a bi san caman bɔ donc a donko a n'a tawo a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ seere
Jɔnsi Sedu bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène Jɔnsi Sedu k'a dɔn Bamakɔ ni kabako ti ban a ko nin ko in kɔni ye maanifi kamana gan n'i y'a mɛn tubabukan na lesbienne lesbienne i k'a dɔn o ye maaw ye maa minnu kɔni ayiwa i k'a dɔn jogo kelekule caman b'u la Jɔnsi Sedu i k'a dɔn tiɲɛ ye lesbienne ye nka min kɔni wuli ka jɔ ye ka taa nkalon da polisikɛ la o kɔni kɛra sababu ye min ye muso in ye a ka taa kaso la muso ni muso ka jɛya a ko commissariat de police 16e arrondissement i k'a dɔn ayiwa min ye muso dɔ ye a to a ye ko Mariamu kun dilanlan don o y'a ka baara de ye Ala Buguba subhanalahi Dabaka kare la Allah a ko karakasa ninnu bɛɛ bɛ e ka quartier in na ye o e ni tourneur Salifu ka quartier la ye Bugubala Jɔnsi Sedu Mariamu de kɔni wuli ka jɔ kɛ ka taa polisi so la i k'a dɔn a jɛɲamuso alamisa tɛmɛnen uti kalo tile 5 a taara polisi so de la ni ka taa ayiwa plainte kɛ a taara plainte kɛ muso dɔ kan i k'a dɔn o muso in kɔni bara k'a menacer i ka vidéo bɛ n bolo i langolo fana talen don téléphone kɔnɔ n bɛna balancer diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye nin kuma in kɔni fɔ i k'a dɔn de hɔrɔn danbe ɔrɔ bɛ Mariamu taara ka ŋaniya dan k'i ɲininka awa polisi mɔgɔw olu tulo kan a ye maa min kɔni wele gɛlɛya b'a ni min jɛ o t'a ye ko Batu a ye Batu de wele i k'a dɔn polisiso la Bulukasumugu n'o ye 16e arrondissement ye sɛbɛnnikɛla ko a ko polisiw y'a ɲininka ayiwa Batu Mariamu y'i wele a ko ayiwa i ka dulɔnkolo photo ani manamana ko dɔw de b'i ka téléphone kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ baara minnu kan k'a kɛ i kelen bɛ k'a jira k'a fɔ i n'a jira diɲɛmaa na sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in da k'a lajɛ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ min ye nin maa 2 ye u ye ɲɔgɔn dɔn ayiwa bariso de dilan bariso in dɔ ye ko Fazanda i k'a dɔn u nana kɛ teri ye o teriya in senfɛ a nana ye k'a fɔ nege kelen b'u bɛɛ lajɛlen la u bɛɛ lajɛlen ka nege ye kelen ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn laban u tɛmɛna ni ɲɔgɔn ye nka danfara min bɛ Mariamu ni Batu cɛ Jɔnsi Sedu k'a dɔn Mariamu ale b'a 2 bɛɛ fɛ ale b'a 2 bɛɛ fɛ sabula ayiwa kamalen b'ale bolo kamalen b'a bolo cɛ b'a bolo cɛ b'a bolo min y'a kamalen ye ani muso fana ka di n'o ye Batu in ye Jɔnsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko don dɔ la sa min nana ni kɛlɛ yɛrɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bari dɔ bɛ yen ko bari Kigali o fana bɛ Jelibugu la i k'a dɔn u musoman 2 kɔni u tora baro la Mariamu sigilen kɔni tora a bɛ n'a fɔ u ka kamalen de y'a wele téléphone na Mariamu ne k'i bɛɛ mini a kamalen cɛman y'a wele e bɛ mini o yɔrɔnin bɛ a don a na kɛ min kɔni kun ye a ko duman wɛrɛ o ka d'a ye ni muso ta ye i k'a dɔn yɔrɔ bɛ Mariamu y'i salo Mariamu kɔni y'i salo k'i kunda kamalen cɛman ka wele la o kɔni ye Batu de tɔɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten Batu bɔra nɔfɛ Jɔnsi Sedu k'a dɔn ka Mariamu sama k'a nani a dimine a ma keleya azadi u bɛ keleya ɲɔgɔn Jɔnsi Sedu i k'a dɔn ka keleya de wuli a yɛrɛ la ka Mariamu sɛbɛkɔrɔ daji fo ka t'o bi pɔ kɔnɔ o kɔni kɛ Mariamu ko i tɛ nin se fila wa n sɛbɛkɔrɔ tɛ bi n sɛbɛkɔrɔ tɛ sini i k'a dɔn n bɛ n ka kamalen cɛman de fɛ wa n bɛ taa ye Jɔnsi Sedu i k'a dɔn kuma kɔni fɔ o den ma diya Batu ye Batu fana o yɔrɔnin bɛɛ u nana ayiwa Mariamu wele f'i kasa an delila ka nin ko in kɛ nin yɔrɔ in na n y'a filmé a photo bɛ n bolo o de don e fana kuma in birisa fasanenkɔrɔ i da ka di kojugu a m'a fɛ k'a faamu de a faamuyalen don i k'a dɔn kabini o kɛra Mariamu fana siranna ka siran sabula a b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Batu bara ka min fɔ bil haki don i k'a dɔn u ka photo lankolon caman bɛ yen manamana ko caman bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ a fana wulila sa waasa ka taa kangari da polisiw ye u ka kangari da ye u taalen polisiso la Jɔnsi Sedu k'a dɔn kuma ninnu kɔni a nana wara polisiw y'u ɲininka k'u ɲininka a laban taara kɛ gɛlɛyaba de ye sabula nin ko ninnu minnu filɛ nin ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn sariya b'a sɛbɛkɔrɔ kɔ hali i k'a dɔn awa kakalaya ko dɔw bɛ k'a kɛ jamana walima nin n'a ɲɔgɔnna jɛw ni fanga bɔra a kalama i ni kaso de ka kan attentat à la pudeur exactly u y'o de fɔ article 225 Jɔnsi Sedu k'a dɔn o jɛlen don sabula min ye nin kolokala ko ni manamana ko ye n'i tora ka yaala Jɔnsi Sedu walima k'a kɛ jamana a bɛ fɔ o de ma attentat à la pudeur wa i ni minɛni ka kan Jɔnsi Sedu k'a dɔn a tubabukan ɲuman o de ye ko lesbienne Jɔnsi Sedu k'a dɔn ayiwa ko kɔni nana gɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ sabula sariyatigiw fɛ yen i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ u ni minɛni ka kan ni ka t'u datugu min ye ko in yɛrɛ ye a laban nana gɛlɛya min na Jɔnsi Sedu laban taara nkalon da commissaire de police de la y'a y'u minɛ u 2 bɛɛ minɛ ka datugu awɔ y'a b'o kɛ
ko 16e ya nyambele awɔ aboke u taara nkalon da ko commissaire Danbele ko o yɛrɛ de kɛra sababu ko k'olu ka photo yira ko o jɛnsɛn awɔ Facebook ni fɛnw kan kunkolo photo bɔ wa kunkolo photo wa a tɛna kɛ u ka kolokalaka yɛrɛ ye non u y'u plaigner min na a bɛ se ka kɛ parce que ni mɔgɔ minɛna ko sugu dɔ la i man ka a tigi ja yira quoi awɔ atteinte à l'image a bɛ se ka ko ye ah oui d'accord ha avocat mais je sais tu sais vraiment tu sais voilà Jean Seydou i k'a dɔn o kuma ninnu de nana sɛgɛsɛgɛ dɔ farala u ka ko kan sabula o yɔrɔnin bɛɛ PV de dar'u kan Jean Seydou i k'a dɔn ka t'u bila musow ka kasobo la sɛbɛnnikɛla k'u taalen bila Bole i k'a dɔn ko tɔ kɔni jugura Maram kɔni y'i kale a ko Batu wa ale bɛ Batu fa sabula Batu y'ale lebu k'ale jira diɲɛ na fo kana kasola don se ale ma wa ale ti yafa o ma bi a ti yafa o ma sini nka a mana tigɛ Daouda da la u kana bɔ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'u bɔra yen ale kɔni b'a fa wa ko an bɛ don min na ko bi sariyatigiw kɔni kelen bɛ k'u minɛ wa n'i minɛna nin n'a ɲɔgɔnna na Jean Seydou i bɛ se ka kalo 6 kaso datugulen i k'a dɔn u bɛ se ka da i kunna sariyatigiw fɛ yen a ko an bɛ don min na ko bi jango u ye nkalon ta ka da ayiwa commissaire de police fana na o fana y'a damata mankan ye nin kun ye sɛbɛn ye BS jara n'u k'a ma ko bamananden an ye min zalo ka bɔ sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la ni minɛna nin na i kan ka wulukunji di ala jugu sɔrɔ n dɛrɛ i kan ka wulukunji di ala anw yɛrɛ kɔni an tun bɛ nin baro de mɛn fɔlɔ i t'a mɛn diɲɛ ko nin bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ yan et puis min ye n tɔɔrɔ wa i bɛ ka tɔgɔ ni jamu min fɔ maliyɛn denw don quoi maliyɛn tɔgɔw don ouais bon mais o de ye n tɔɔrɔ quoi ɲɛɛlɛ don dɛ bɛ se ka don maliyɛn na cogo jumɛn na ni ɲɛɛlɛ ɲɛɛlɛ kojugu don dɛ ni ɲɛɛlɛla kojugu o de bɛ nin z'i ma hali baganw u tɛ nin kɛ ala m'an kisira hali baganw u tɛ nin kɛ o ye tiɲɛ ye baganw olu minnu di ko kalama o tɛ nin kɛ o ye tiɲɛ ye wa tubabuw de n'a mɛn nin jour an ka dɛ tubabuw tɛ an yɛrɛ de takiɲɛ de se maa ma o ye tiɲɛ ye a ma ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ cɛnin o nin ko ka ɲi ten sa balontannaw kan ka yɛlɛ fɛn communiqué kalan an ka bɔ yan énervé kun b'i la wa ɲambɛlɛ commissaire i bi ninnu minɛ k'u fɛngɛ mun na i b'u da fɛrɛ de la an b'u ba dɛbɛ ti fo k'u ninaba i bɔnda la i kɛ n ka fɛn kalan k'i bɔnda la bi an b'a bila yan o de ka ɲi sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na communiqué damadɔ bɛ yen an b'o da lamɛnbaaw tulo kan Institut national de aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan